जगन्नाथ पिला माने केमते छ समस्ते वेलकम बैक टू एवन ब्लूम एजुकेशन। तो पिला माने आमी पढुतले षष्ठ श्रेणी रो सामाजिक विज्ञान रो तृतीय विषय हला विषय रो नाम कोन थिला रे कोन ना भूमि रूप और जीवन ए संपर्क रे आलोचना करथिले। तो प्रथम कथा हला आमी पूर्व वीडियो रे कोन कोन पढिथिले रे ना आमी कोन भारत रो मुख्य पार्वतीय अंचल गुडी को संपर्क रे पढिथिले ता सहित कोन भारत रो मुख्य हमर कोन रे मालभूमि संपर्क रे पढिथिले। तो वर्तमान आमी पढिबा समतल भूमि संपर्क रे ए वीडियो रे आमे कोन आलोचना करबा ना भारत रो मुख्य समतल भूमि तथा कोन अन्य हमर कोन सातटी महादेश रो समतल भूमि संपर्क रे आलोचना करबा ता सहित समतल भूमि रो सृष्टि तथा सेतेकार कृषि कार्य ए संपर्क रे मध्ये आमे पढिबा बुझि पछन नि। तो जो माने पिला माने हम चैनल नुआ करी आछो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो आ वीडियो टी भल लागले पिला माने गोटे लाइक कर दबो तुम संग मान को पाखु मध्ये शेयर कर दबो। तो कौन है देखो समतल भूमि कौन रे समुद्र पतन ठारो 300 मीटर बा ता ठारो कम उच्चता विशिष्ट भूमि बा समुद्र पतन ठारो 300 मीटर उच्चता किबा ता ठारो कम समतल भूमि सेठी खालो ढिप नथिबो किबा कोन रे पहाड़ पर्वत इत्यादि नथिबो ताकू कहा जाय समतल भूमि को पिला माने प्लावन भूमि मध्ये कहा जाय। प्लावन भूमि माने कोन से बन्या प्लावित अंचल रे जो अंचल रे नदी जल प्रवेश करे बा नदी बढी समय रे बन्या समय रे जो जल प्रवेश करिकरी जो भूमि सृष्टि होइथाय पिला माने प्लावन भूमि कहा जाय बा समतल भूमि साधारणतः नदी मानक द्वारा सृष्टि हेइथाय तेनु ताको प्लावन भूमि कहा जाय। प्लावन भूमि माने कोन बन्या प्लावित जल जोठी प्रवेश करे कोन बन्या प्लावित जल प्रवेश। अच्छा बन्या प्लावित जल प्रवेश करे तो प्रथम कथा पिला माने हमर मृत्तिका किपरि सृष्टि होय आमे जानिबा। समतल भूमि रो मृत्तिकाटा पिला माने साधारणतः उन्नत धरणर आ अत्यंत उर्वर काहे कि अत्यंत उर्वर कारण एटा गोटे परिवाहित मृत्तिका। तो पिला माने वर्तमान आमे देखिबा मृत्तिका कोन मृत्तिका हैला मृत्तिका दुई प्रकार रो सृष्टि हेतै गोटे हैला अवशिष्ट मृत्तिका आ गोटे हैला परिवाहित मृत्तिका। परिवाहित मृत्तिका अच्छा परिवाहित मृत्तिका माने कोन अवशिष्ट मृत्तिका माने पिला माने कोन ना गोटे शिलाटा भांगीकरी सही स्थान रे ही जो मृत्तिकाटा सृष्टि शिलाटा धर भांगिला आ सही स्थान रे ही मृत्तिकाटा सृष्टि हैला ताकू कह जाय हमर कोन अवशिष्ट मृत्तिका माने सही स्थान रे किंतु परिवाहित मृत्तिका माने कोन शिलाटा भांगीकरी जल वायु किबा अन्य कोन प्राकृतिक कारक द्वारा बोही नै जाय जल द्वारा बोही जाय कि आ गुटे अन्य जगह रे संचय होइकरी जो मृत्तिकाटा सृष्टि हैला बा अन्यत्र जाई जो मृत्तिकाटा सृष्टि हैला ताकू कहा जाय परिवाहित मृत्तिका कोन एगुडा हैला पटु माटी बुझि पछन नै पटु माटी साधारणतः समतल अंचल गुडी करे पटु माटी देखा जाय आ एटा को समतल भारतर समतल अंचल गुडा को पिला माने धान आ गहम रो उदर बोली करी कहा जाय कारण एठी कृषि अत्यंत कोन उन्नत धरणर हेइथाय काहे कि ना समतल अंचल रे साधारणतः पटु मृत्तिका देखा दैथाय आ एथिरे धान गहम मका बाजरा बाली विभिन्न प्रकार माने शस्य गुडा को अत्यंत उन्नत धरणर आमे कोन ताकू उत्पादन करी पारने। एबे आमे देखिबा हमर पृथ्वीर विभिन्न अंचलर बा विभिन्न महादेश तथा देश मानकरे हमर कोन रे कोन मुख्य समतल अंचल बा समतल भूमि रहिछि। तो प्रथम कथा हला हम एशिया महादेश कथा देखिबा एशिया महादेशर सबुठार बड़ देश समतल भूमि हम भारत रे अवस्थित भारतर कोठी अवस्थित रे गोटेला सिंधु समतल भूमि आ गोटेला गांगेय समतल भूमि बा सिंधु आ गंगा नदीर त्रिकोण भूमि रे सृष्टि हेतिबा जो समतल भूमि गुडा सेटा होछि हमर एशिया महादेश तथा भारतर सबुठार मुख्य समतल भूमि बुझि पाला ना सिंधु आ गंगा नदीर त्रिकोण भूमि रे सृष्टि हेतिबा हमर जो कोन हला समतल भूमि ठीक से बुला हमर कोन अफ्रीका रे जो रहिला नील नदी पृथ्वीर बड़ नदी ना नहीं ए नील नदीर त्रिकोण भूमि रे गठित होइतिबा जो कोन रे हमर रहिला समतल अंचल गुडा को नील नदी अफ्रीका रो नील नदीर जो माने कोन त्रिकोण भूमि रे गठित होइतिबा कोन गुडा समतल भूमि गुडा को अफ्रीका रे होची मुख्य से गुडा हमर उत्तर अमेरिका रो केउ नदी रे मिसिसिपी नदीर त्रिकोण भूमि ठीक से दक्षिण अमेरिकार अमेजन नदीर त्रिकोण भूमि गुड़ाक होची हमर कोन एई महादेश गुडी करे एई कोन नील नदी मिसिसिपी नदी तथा अमेजन नदी तथा कोन हमर एशिया रे गंगा नदी एई सब नदीर जो त्रिकोण भूमि अछि एइथरे कोन अछि रे पूरा कोन समतल भूमि रहिछि आ एई समतल भूमि रे पटु मृत्तिका देखा जायथि आ एटा होची उन्नत
ଧରଣର ମାନେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର କଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ତଥା ଜଳବାୟୁର କଣ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଥିବା କାରଣରୁ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ଆମର ଭାରତର ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ତଥା ସିନ୍ଧୁ ସମତଳ ଭୂମି ଦିଟା ରହିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ସମତଳ। ସିନ୍ଧୁ ସମତଳ ତ এই ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ତଥା ସିନ୍ଧୁ ସମତଳ ଭୂମିରେ ସାଧାରଣତଃ 40 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନତା ଆମର ଭାରତର ବସବାସ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାନେ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 1/4 ଲୋକ ଆମର କୋଉଠି ବାସ କରନ୍ତି କେବଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଥା ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ତଥା ସିନ୍ଧୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ହେଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ କଣ ହେଲା ପ୍ରମୁଖ ଜୀବିକା ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଜୀବିକା ହେଲା ମାଛ ଧରିବା କୃଷି। ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରନ୍ତି କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା କୃଷି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଠିକ ସେଗୁଡା କଣ ଏମାନଙ୍କର ଚାଷ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଧାନ ଗହମ ମକା ବାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର ଯଦି ମୁଁ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲି ଭାରତର କଣ ବେ এটা দেখো আমার কোন বলি এটা গুজরাট তো এটা হচ্ছে আমার দক্ষিণ দিগ ইয়ে হচ্ছে আমার কোন পশ্চিম দিগ ইয়ে হচ্ছে আমার পূর্ব দিগ বুঝিপারছ না তো ভারত যেতেবেলে মু অঙ্কন করছি ভারত মানচিত্রর তিন দিগকু কোন বে আমার সমুদ্র ঘেরি রয়েছে তো সমুদ্র ঘেরি রয়েছে এপটে কোন হইলা বঙ্গোপসাগর এপটে রইলা আরব সাগর এটি রইলা ভারত মহাসাগর কোন ভারত মহা সাগর এমতি তিন দিগক আমার সমুদ্র ঘেরি রয়েছে তো কোন হলা এই যে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল গুড়াক পিলা মানে এইগুড়া বি রহিলা আমার সমতল অঞ্চল তো আমার ওড়িশা মধ্য উপকূলবর্তী রাজ্য তেমন ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চল মধ্য আমার কোন রয়েছে রে সমতল অঞ্চল রয়েছে আর এই অঞ্চলের কোন কৃষি কার্য তথা মৎস্য চাষ সমুদ্রর লোক মানে মৎস্য ধরিকি কোন করতে জীবিকা নির্বাহ করে থাকি বুঝিপারছ না তো ভারতর কেবল কোন এইটু হিমালয় পর্বতরু বাহারা গঙ্গা পুনি বাহারা কোন এই বাহারা ব্রহ্মপুত্র এপটে বাহারা সিন্ধু বুঝিপারছ না সিন্ধু নদী গঙ্গা নদী আর ব্রহ্মপুত্র নদী ভারতর কোন রে উত্তর দিগ হিমালয়রু বাহারচন্তি তো এই নদী গুড়াকর কোন রে ত্রিকোণ ভূমি রে আমার কোন এই অঞ্চলের ত্রিকোণ ভূমি অঞ্চলের আমার কোন যে গাঙ্গেয় সমতল অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে তা সহিত সমুদ্র উপকূলবর্তী রাজ্য গুড়িকরে আমার কোন হয়েছে না আউরি কোন সমতল অঞ্চল সমুদ্র উপকূলবর্তী সমতল অঞ্চল মধ্য সৃষ্টি হয়েছে তেণু ভারতর অধিকাংশ অঞ্চল সমতল অঞ্চল বলিকি আমি বিবেচিত করিছেন্তি মানে আমি পড়িলে কোন রে আমার কোন পার্বত্য ভূমি সম্পর্কে আলোচনা কলে মালভূমি সম্পর্কে তথা সমতল ভূমি এই তিন প্রকার ভূমি সম্পর্কে আমি আলোচনা কলে না নি ভারতর ভূমি রূপক মুখ্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা গেল প্রথমে আসলে পার্বত্য ভূমি তারপরে আসলে মালভূমি তারপরে আসলে সমতল ভূমি আমি এই সম্পর্কে আলোচনা কলে কিন্তু আর গোটে প্রকার ভূমি রূপ তোমার দেখা যাচ্ছে এটি কোন সেটা না মরুভূমি মরুভূমি কোন পিলা মানে মরুভূমি হচ্ছে কম বৃষ্টিপাত সহিত বিস্তীর্ণ শুখিলা অঞ্চলরে দেখা যেতে এটা শুখিলা অঞ্চল বিস্তীর্ণ বহুত বড় অঞ্চলরে থিব সেটি আদৌ বৃষ্টিপাত হউ নথিব। আচ্ছা তুমি মরুভূমি বিষয়ে জানিছ সেটি কোনটা জাতীয় উদ্ভিদ থাই মরুভূমির জাহাজ বলি অটোকু কুয়া যায় কাই মরুভূমিরে ସବୁବେଳେ বালি থাই হয় না মরুভূমির বালি যেতেବେଳେ খরা দিନରେ ସବୁବେଳେ শুখি যায় বুঝিপারছেন তাপমাত্রা ସବୁବେଳେ কোন 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস রু অধিক থাই সেটি বৃষ্টিপাত 100 সেন্টিমিটার ସବୁବେଳେ 50 সেন্টিমিটার রু 70 সেন্টিমিটার মধ্যে বৃষ্টিপাত হুয়ে বা বর্ষকু সেଠାରେ প্রায় বৃষ্টিপাত দেখা যায় ନାହିଁ বুঝিপারছ না নাই ঠিক সেগুলো আমার কোন হলা দেখো কিছু আমার মরুভূমির উদাহরণ দিয়েছি যেমতি কি আফ্রিকার আমার আসলে সাহারা মরুভূমি ভারতের আসলে আমার থর মরুভূমি যেটা কি আমার কোন বড় মরুভূমি থর মরুভূমি হচ্ছে ভারতের বড় মরুভূমি আর এই যে থর মরুভূমিটা রইলা আমার কোউঠি রইলা রে আমার কোন রাজ্যরে রইছে এটা পিলা মানে রাজস্থান না নি গুজরাটর কচ্ছ অঞ্চল আর রাজস্থান হেলা রাজস্থান তো সম্পূর্ণ ভাবে আমার কোন হইছি রে সম্পূর্ণ ভাবে আমার মরুভূমি অঞ্চল তারপরে আমার কোন হইলা গুজরাটর কচ্ছ গুজরাট র কচ্ছ অঞ্চল মধ্যে আমার মরুভূমি ଅଛି ঠিক সেইগুলা আমার ঠান্ডা মরুভূমি বলিকি এশিয়া মহাদেশর কাহাকু কুয়া যায় গোবি অঞ্চলকু আমার ঠান্ডা মরুভূমি বলি কুয়া যায়। তো পিলা মানে ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମି ରୂପ ବା କଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ এই ଭୂମି ରୂପଟା ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉଟା କଣ ରେ ଆମର କଣ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ବା ମରୁଭୂମି। আচ্ছা পিলা মানে আমি তো কোন পড়িছিলে না ভূমি রূপকু সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করা গেলা কোন কোন না প্রথমে আসলে পার্বত্য ভূমি তারপরে আসলে মালভূমি তারপরে আসলে সমতল ভূমি এ সম্পর্কে আমি পড়িলে তো এবে আউরি নয়া ধরনের ভূমি আছে কোন রে পিলা মানে মরুভূমি। তো প্রথম কথা হলে মরুভূমি কাহাকু কুয়া যায় না কম বৃষ্টিপাত সহিত বিস্তীর্ণ শুখিলা অঞ্চল মানে কম বৃষ্টিপাত হউথিব আর কোন গোটে শুখিলা অঞ্চলটাকু আমার কোন কুয়া যায় মরুভূমি কুয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমার কোন রহিলা দেখো আফ্রিকার অবস্থিত সাহারা মরুভূমি ভারতর অবস্থিত থর মরুভূমি সেবা
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମରୁଭୂମି ରହିଛି। ତ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ये जदि हमर भारत मानचित्र होला पिलाମାନେ एटा होची गुजरात ना नहीं, ये होची गुजरात। तो गुजरात रो जो कच्छ अंचल अछि सेठी पिलाମାନେ हमर मरुभूमि गुजरात रो कच्छ अंचल। आ गुजरात को लागि कि पिलाମାନେ जो हमर राजस्थान बोली गोटे राज्य अछि पाखापाखि हमर कोन अछि राजस्थान है। गुजरात और राजस्थान अवस्थित संपर्क तुम जानिच। तो गुजरात रो कच्छ अंचल आ राजस्थान रो किछि अंचल बा अधिकांश अंचल को नेकी हमर थर मरुभूमि गठित। आ जो मरुभूमिटा कोन रे भारत रो बड़ मरुभूमि बुझि परछ ना। आ उडे अछि हमर कोन अफ्रिका रे अवस्थित थिबा सहारा मरुभूमि बुझि परछ ना। ए मरुभूमि गुडी को कोन पिला माने एथिरे मृत्तिका साधारणतः कोन रे अनुर्वर मृत्तिका थाए। एथिरे कृषि कार्य हुए नै, साधारणतः वृष्टिपात मध्य हुए नै, एथि केवल बाली झड़ हुए। आ कोन तमे माने पढिथिबो कोन रे ओटको मरुभूमि रे जहाज बोली कि कहै छै। काहे कि मरुभूमि रे जहाज कहै जाय देखो मरुभूमि रे कोन बाली अंचल थाए। आ से बाली रे चाली कि जिबा पई हेले कोन रे लोक माने कोन करथि रे ओटको ही गोटे कोन परिवहन रो गोटे माध्यम रूप रे व्यवहार करी थांती। सेटार साधारणतः कृषि कार्य होई नै थाए। आ विभिन्न प्रकार कंटा जातीय उद्भिद मान देखा जाय थाए बुझि परछ ना नहीं। तो हमर जो मरुभूमि रहिला पिला माने भारतर बड़ मरुभूमि होची कोन रे हमर ताहले थर मरुभूमि। तापर देखो थर्ड कथा आसिला हमर गोटे रहले ठंडा मरुभूमि। ठंडा मरुभूमि कोन एशिया महादेशर ठंडा मरुभूमि होची गोबी। ताले मन रखथिबो एशिया महादेशर थिबा एक ठंडा मरुभूमि रो नाम कोन गोबी। याको काहे कि ठंडा मरुभूमि कहै छै पिला माने कारण एही अंचल रे कोन हेतै देखिबो ना तापमात्राटा निम्न कोन निम्न तापमात्रा रही थाए। किंतु देखो मरुभूमि गुडी करे साधारणतः वर्षा हुए नै तेनु तापमात्रा अधिक थाए बुझि परछ ना। अत्यधिक परिमाण रे खरा ही थाए आ तापमात्रा मध्ये अधिक परिमाण रे थाए। किंतु एठी जो शीतल मरुभूमि से कहउछन्ती शीतल मरुभूमि रो अर्थ होची पिला माने सेटा मरुभूमि माने सेटा बाली अंचल नुहा। सेटा कोनोसी प्रकार पहाड़ पर्वत बुडी बाली मिसा भूइटे थाए जोठी कृषि कार्य आदौ होई न थाए। किंतु तापमात्रा कोन थाए रे तापमात्रा टिके निम्न धरणर थाए। तेनु एटा को कहा जाय शीतल मरुभूमि। तो भारत पृथ्वी रो हमर सब ठंडा मरुभूमि होची गोबी जोटा एशिया महादेश रे अवस्थित। ठीक से अंटार्कटिका महादेशटा को पिला माने मरुभूमि सहित तुलना करा जाय बा मरुभूमि कहा जाय। ताले परीक्षा रे पड़िबो केउ महादेश को मरुभूमि बोली कहा जाय केउ महादेश अंटार्कटिका महादेश। काहे कि ना अंटार्कटिका महादेश रो पिला माने वर्ष सारा कोन रे बरफावृत होई थाए। सेठी साधारणतः सूर्य किरण पड़े नाही जहा फल रे सेठी कोन रे मृत्तिका कोन उर्वर माने उर्वर मृत्तिका न थाए। तो बरफ द्वारा जेतु आच्छादित होई थाए सेठी कोन रे कृषि कार्य सहज रे होई न थाए। केवल केतेकांश अंचल रे कृषि कार्य होई थाए किंतु कोन हमर अधिकांश अंचल कोन होई थाए अंटार्कटिका महादेश रो बरफ द्वारा आवृत बा आच्छादित होई थिबा कारणरो एहा को मध्ये गोटे मरुभूमि सहित तुलना करा जाय हला। तो तापर एबे हमें देखिबा हमर ओडिसा रो मुख्य भूमि रूप गुडी को संपर्क रे। तो ओडिसा रे भी पिला माने कोन पार्वत्य अंचल अछि मालभूमि अछि आ समतल भूमि अछि। तो एबे देखो हमें कोन ओडिसा रो भूमि रूप कोन ना ओडिसा रे तीन प्रकार भूमि रूप देखा जाय साधारणतः बुझि परछ ना। प्रथम कथा हला गोटे हमर कोन पार्वतीय अंचल किछि रहिछि मालभूमि अछि ता संगे कोन रहिछि रे समतल भूमि मध्ये रहिछि। तो केउ केउ अंचल रे देखो हमर पिला माने कोन रहिछि। तो प्रथम कथा हला हमर जो रहिछि जो रेड रे मु लिखि देछि सेगुडा को कोन देखो पुरी पुरी गंजाम भद्रक बालेश्वर और जगतसिंहपुर एई जो हमर रहिले पांचटी जिला एई अंचलटा होछि समतल अंचल। एई जिल्ला अंचल गुडा होछि समतल अंचल। आ सेटार मुख्य जीविका देखो लेखाइछि यार मुख्य जीविका हला माछ धरी आ सामुद्रिक शिल्प बा समुद्र रु जो कोन माछ धरंती कि माछ व्यतीत अन्य जो चिंगुडी कंकड़ा इत्यादि विभिन्न प्रकार रो जिंस से माने कोन व्यवहार करंती कि लुण रो सब शिल्प सब रहिछि बुझि परछ ना नै। तो सामुद्रिक शिल्प कि माछ धरिबा का होछि यार मुख्य काम। एडा होछि पुरी गंजाम भद्रक बालेश्वर और जगतसिंहपुर कहला बेला हमर उपकूलवर्ती जिला गुडी करे सब हमर कोन थाय रे समतल अंचल रहिछि। तापर देखो पिला माने आसिला ग्रीन रे जोडा लेखाइछि बरगड़ संबलपुर और बालेश्वर ए तीनटी जिल्ला रे मध्ये समतल अंचल रहिछि किंतु एठारे कृषि कार्य होई थाए बहुत सुंदर भाबरे कृषि कार्य होई थाए। आ एठारे उर्वर मृत्तिका रहितिबा कारण समतल भूमि गुडा करे कोन होई थाए ने भलो भाबरे कृषि कार्य सब होई थाए। आ एथि पई देखो संबलपुर रे हमर कोन हीराकुद बंध रहिछि जहा द्वारा कोन होछि रे जल सेचन पई केनाल जोगे हमर कोन कहै कृषि भूमि गुडी को जल जोगे दिया जाउछि जहा फल रे कोन हेछि अधिक रु अधिक समन्वित कृषि मध्ये बा बहुमुखी कृषि मध्ये करा जाई पारुछि हमर केउ अंचल गुडा करे बरगड़ संबलपुर और बालेश्वर अंचल रे। तापर देखो कोन हेछि पिला माने
ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦୁଝର ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବା ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ମାଳଭୂମି କିମ୍ବା ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଉଗୁଡାକ କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦୁଝର ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ସେଇଥିର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ପଶୁପାଳନ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ ତଥା କ୍ରୟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ତଥା କଣ ଖଣିଜ ଶିଳ୍ପ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଦେଖ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ କଣ ହେଇଛି ଲୁହାପଥର ରହିଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ସେ ତେଣୁକରି ଆମର କଣ ହେଇଛି ଏଠି ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ହଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଶୁପାଳନ ରହିଛି କାହିଁକି ପଶୁପାଳନ ରହିଛି ନା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୃଣଭୂମି ତଥା ଚାରଣ ଭୂମି ମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତମର ମରୁଭୂମି କିମ୍ବା ଓଡିଶାର ଭୂମି ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ତମର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଲା ତାହେଲେ ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବ ଆଉ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଶ୍ରେଣୀର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା ତମର କଣ ଥିଲା ରେ ଭୂମି ରୂପ ଓ ଜୀବନ ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କଣ କଣ ଶିଖିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ରେ ଭୂମି ରୂପର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭୂମି ରୂପକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ପିଲାମାନେ ତିନି ଭାଗରେ କଣ କଣ ଥିଲା ରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କଣ ରହିଲା ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ପରେ କଣ ଆସିଲା ରେ ମାଳଭୂମି ଆଉ କଣ ପଢିଲେ ସମତଳ ଭୂମି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସମତଳ ଭୂମି ତଥା ମାଳଭୂମି ତଥା ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିରେ ଆମର କଣ କି ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଠିକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ରହିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଣ ପଢିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଭୂମି ଗୁଡାକ ରହିଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତମର କଣ ରହିଲା କି ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ କଣ ୟାର ଜଳବାୟୁ କେମିତି ରହିଛି ଆଉ କଣ ପଢିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ପଢିଲେ ମରୁଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ମରୁଭୂମି ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ବିଷୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତମର କଣ ସିଲାବସ ରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛି ଆଉ ଯଦି ବି ତମ ପିଲାମାନେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଲା ତାହେଲେ ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି ହେଲା ତ ୟା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା